wa inni yawma khalaqtus samawati wal arda farudtu alaika wala ummatika khamsina salatan. Kanjeng Nabi panjenengan diabdine bener bajang 50 kali dalam sehari fakum biha anta wa ummatak, maka kirim laksanakin panjenengan sareng umatnya sampai akhirat lemak bajang dalam sehari semalam berkat dari perjalanan Isra Mi'raj. Lemak bajang kunci surga kita bersama. Mukarramun sedajana para habaib, para masyayikh, para asatid, para hadirin sedajana sangat badan kula ta'zimin. Akatibaran seampun edabuakin sareng pamberempan para ulama bahwa malam paling muljah alal itlaq dalam setahun kak dito iki kak dito malam Lailatul Qadar. Sebi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala salah situ malam bulan Ramadan. Nomor 2 egi gak dintok malam sepaling muljad keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Egi gak dintok malam waktu na ajunan Rasulullah iba'a Isra dan Mi'raj bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 3 iki kadito paling muljana malam ke umat ajunan Rasulullah. Iki kadito malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenangka rahmatan lil alamin. Dan alhamdulillah pada malam yang penuh dengan keberkahan kadito kulaban ajunan Apollo di dalam situng tempat dua acara sesangat muljah. Iki kadito ngimutin kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ngemutin peristiwa mukjizat agung epon ajunan Kanjeng Nabi iki kadito Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun sesangat badan kula amon jaakin qaulun masyhur jabu sebaling banyak ulama akabuakin bahwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah terjadi malam petolekor akhir bulan Rajab. Ketika malam kak dito ajunan Rasulullah seampuna pusain kalaba nur bencahaya lebat air zam-zam sayaturakin sarang malaikat Jibril dak ke atemot jenah ajunan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad pemiyos dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tempat pemiyosan kak dito Rasulullah salat 2 rakaat 4 kenangan ekopet ke Madinah tempat setoman kabungkaan setoman ngaupin sarang Nabi Musa tur Zaina gunung munajat Nabi Allah Musa bertempat kelahir Nabi Allah Isa nang Bethlehem. Waktu gak tintok juga ajunan Rasulullah pengauladin tabeng sarang situng jin tak jin ifrit sesampai akhir mati karena pemausan fikir dari ajunan Rasulullah. Kanjeng Nabi juga pandangan ganjar orang jihad saat hukum ke mana Allah. Kanjeng Nabi juga pameran ke bawah sama Sayyidah Masyitoh tukang soroya di anak binin Fir'aun. Rasulullah pandangan seksan orang mau asolat, orang tak zakat, orang azina. Juga Rasulullah pandangan benting rampok ben bigal akhir zaman gak pintu. Kanjeng Nabi juga panengalan dak seksan orang sadar barang haram dan riba. Kanjeng Nabi juga panengalan dak berat amanat ikan di umat ajunan Rasulullah. Kanjeng Nabi juga panengalan dak seksana orang senyoro kebagusan tapi abang tak laku. Nyegah jadi kecuban tapi abang ngalakunin. Kanjeng Nabi panengalan dak kencerak dak seksan orang arasanan. Kanjeng Nabi juga panengalan dak bandingan betapa banyak orangnya akhir zaman kastaban celaka asabab terbunuh. Juga ajunan Kanjeng Nabi perjalanan Isra pameran ketua taban oluka swarga serta neraka. Ketika ada pada Masjidil Aqsa yang bersarang sedajana para anbiya asolat ajunan Rasulullah jadi imam dalam Masjidil Aqsa. Setelah kak dintok mios Kanjeng Nabi Muhammad ke atas alam nang langit pertama ajunan Rasulullah apangki ban Nabi Adam, langit kedua apangki ban Nabi Isa, langit nomor 3 apangki ban Nabi Yusuf, nang nomor 4 sar Nabi Idris,
nang nomor 5 sar Nabi Harun, nang nomor 6 tapangki ben Nabi Musa, nang langit kaping 7 tapangki sareng Nabi Allah Isa, nasar Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Ketika ada pada langit nomor belu nang kak dinto pada Sidratul Muntaha, konco akhir pungkil dari langit kaping 7 tapi konco depak de langit kaping belu. Waktu kak dinto ajunan Rasulullah masuk ke swarga bi ajunan Allah, paninggalin dak neraka, paninggalin dak alam-alam para malaikat. Waktu kak dinto ajunan malaikat Jibril mator dak ajunan Rasulullah Kanjeng Nabi kan kak dinto batas abdinah mun abdina ke atas sekelan maka suatu jabatan siraja kak dinto ancur. Ajunan Rasulullah mator dak malaikat Jibril mesan apa-apa ajunan dak ajunan Allah. Ketika itu malaikat Jibril salam dak ajunan pangeran semuljah Rasulullah kebala akin ke Allah etinin abdina Jibril kak dinto menghempaskan 600 beng-beng seraja kak dinto kelak yang terseteteh dalam neraka untuk umat ajunan Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah berangkat ke TV tembus dak langit nomor belu kak disah Kanjeng Nabi Muhammad terus tembus dak langit kaping 9 ninggalin ajunan Rasulullah dak papan Lauhul Mahfuz sampai akhir Kanjeng Nabi Muhammad depak dak situng tempat ruf sampai dapat dak situng tempat edulura aras nang bungkus alam pun atas kak dinto tempat paling mulja. Ketika dapat dak kak dinto ajunan Rasulullah itu kanin sareng ajunan Allah, ya Muhammadu wahai Muhammad. Ajunan jawab labbaika ya Rabb, engki pangeran. Ajunan Allah Ta'ala matur Kanjeng Nabi sal minta apa-apa ajunan Muhammad. Ajunan Kanjeng Nabi Muhammad matur, ya Rabb innaka takhadta Ibrahim khalila wa a'taitahu mulkan azima. Aduh pangeran, ajunan Nabi Allah Ibrahim ikabai kekasih bi ajunan beri kerajaan seluas wa kallamta Musa taklima. Ajunan Nabi Musa ijabui langsung bi ajunan wa a'taita Daud mulkan azima wa alanta lahul hadid wa sakharta lahul jibal. Nabi Daud di ajunan beri kerajaan kekuasaan selok kirai kandi bi orang sampai hari kiamat. Nabi Allah Daud lemes besih yastana Nabi Allah Daud, bahkan Nabi Daud menafikir gunung nuru akunjek ya Allah. Wa ataita mulka Sulaiman mulkan azima wa sakharta lahul jinna wal insa wasyayatin wa sakharta lahur rih wa ataitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman ban ajunan ya Allah jin merusak makhluk tunduk ya ajunan. Nabi Sulaiman numpak angin pangeran. Nabi Sulaiman beri kerajaan selok kirai kandi monosa sampai akhir kiamat. Ya Rabb allamta Musa Taurat wal Injil. Nabi Musa beri Taurat dan Injil. Ja'altahu yubri'ul akwaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi'idnik. Nabi Isa biajunan mabaras orang baros mamodi orang mati hebat etin ajunan. Wa ataitahu wa atuhu wa ummatahu minasyaitonir rajim falam yakul lisyaitani alaihi ma sabil. Pangeran Nabi Isa dan umat eja kebi ajunan dari setan ada seikut setan. Akhir ajunan Allah Ta'ala matur da ajunan Nabi qad takhadtu ka habiba Muhammad mun Ibrahim bisengko ikabai kekasih panjenengan mikule ka bi habib selebih mul dietebang Nabi Allah Ibrahim. Arsaltuka linnasi kafatan wa basyira. Ketika Nabi semua hanya diutus kepada umatnya, ajunan Kanjeng Nabi sebebeuna langit umat panjenengan kapi mapunga kalaban swarga matangkok kalaban neraka. Sarahtu laka sadrokan mangken Muhammad panjenengan lo kira susah boleh bahwa tu antul israf oleh lamba ada tu sana sekali panjenengan Muhammad rafa'tu laka dzikrok la uzkar illa dzukirta ma'i. Panjenengan eba mulja lo isebut kula kecuali ajunan noro isebut pagi ibu ya Rasulullah. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas wa ja'altu ummataka ummatan wasata wa ja'altu ummataka humul awwaluna wal akhirun. Muhammad umat ajunan umat paling mulja
umat ng akhir zaman tapi awal bagi semasuk suatu si pertama umat sedih kulolok tomane keluar lebih mol jetempeng umat ajunan wajah antu umat gala tajuzu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Bahkan dari mol jana ajunan ada khutbah kecuali mesti nyama kula mana ajunan disebut wajah antu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum. Muhammad hanya umat ajunan sebisa ngafalakin Quran, hanya umat ajunan sebisa hafal dekat kitab-kitab kula. Waja'antu awwalan nabiyyin khalqan wa akhiruhum ba'than wa awwaluhum yuqtalah. Panjenengan nabi terakhir tapi ajunan sebukal nokto kala bengaswar kada ada wa ataitu kasab'an minal matani ajunan bikule berina petok pererem petok bagian serok temani bagi orang-orang selain panjenengan dikulai beriin surah al-fatihah setoman lo temani bagi umat-umat selain wa atau itu khawatim suratil baqarah ajunan diberikan amanar rasulu sampai di akhir surat ajunan kanjeng Nabi Muhammad dikulai beriin surat al-kautsar wa atau itu kathamani atashum panjenengan dikulai beriin beluk perkara al-islam situm islam wal hijrah wal jihad dan jihad was sadaqah dan sedekah was Ramadan wal puasa Ramadan wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar amar ma'ruf nahi munkar wa inni yauma khalaqtus samawati wal arda farudtu 'alaika wa la ummatika khamsina salatan. Kanjeng Nabi panjenengan diabdine bener bajang 50 kali dalam sehari faqum biha anta wa ummatak maka direng laksanakin panjenengan sareng umat sampai akhir dilema bajang dalam sehari semalam berkat dari perjalanan Isra Mi'raj lema bajang kunci suatu kita bersama hada al-mukarramun sesangat badan gula amon jaakin kak dintok sebisa ya torakin semoga malar manter pada yakoi sebagian umat ajunan kanjeng Nabi Muhammad sehingga pagi nitih nang bembang malaikat Jibril apangki benajunan Rasulullah dari mahsyar sampai ke surga pun ajunan Allah amin amin ya rabbal alamin. Hada wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.